बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कामयाब की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं वसीम इरशाद और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं एक्सपर्ट पैनलिस्ट प्रोफेसर बशारतुल्लाह मलिक साहब, और आज के यूसीपी एलुमनाई गेस्ट हमारे साथ हैं अहमद वकास। फर्स्ट ऑफ ऑल जेंटलमैन, वेलकम टू द शो। स्टार्ट मैं करूंगा प्रोफेसर बशारतुल्लाह मलिक साहब से। प्रोफेसर साहब, हमें एनलाइटन करें इस बात पे कि स्टूडेंट अपनी लाइफ में स्टार्ट कैसे करे, कैसे चूज़ करे, ये रियलाइज़ कैसे करे, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है उसको कैसे लेकर चले अपने लाइफ में। पहली तो बात यह कि जब स्टूडेंट मैट्रिक वगैरह में हो, अगर उसके दिल में अर्ज पैदा नहीं होती कि मैं कुछ करूं, मैं अपने माँ बाप का सहारा बनूं या मैं कुछ करके दिखाऊं, तो समझें कि ही इज़ लैकिंग समवेयर। दिस इज मैट्रिक की एज भी काफ़ी है, अर्ज तो होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि रिस्पॉन्सिबल जो बच्चा होता है वो कुछ ना कुछ करता है, कोई शौक़ से ही करता है। एक कुछ हॉबीज़ होती हैं, फजूल किस्म की हॉबीज़ मैं कहता हूँ, कि जिससे निकलता कुछ नहीं है। ये टिकटें जमा कर ली, ये कॉइन जमा कर लिए, फलाना कर लिया, वो जमा करने का क्या है। यू शुड ट्राई कि कुछ उससे निकले, कोई उसका रिज़ल्ट आए। अगर कोई ऐसा काम करता है, और मुझे ये अंदाज़ा है कि जब मैंने देखा है जो सक्सेसफुल लोग, मेरे भी स्टूडेंट जो यहाँ से निकले हैं, उन्होंने एज ए स्टूडेंट ही कुछ शुरू कर दिया था, और वो चाहे उन्होंने कोई ऑनलाइन काम शुरू कर दिया या कुछ और कर दिया, और बहुत सारों ने ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दिया। दे आर द पीपल हु विल सक्सीड इन लाइफ बिकॉज दे फील दैट दे हैव गॉट टू डू समथिंग एंड दे आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल। रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर मैं तकरीबन हर शो में आपके साथ बात करता हूँ, बिकॉज दिस इज एन एरिया वेयर आई फील दैट मैनी, इफ नॉट मोस्ट ऑफ आवर यंगर जनरेशन, बट मैनी ऑफ देम दे आर लैकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मैं बहुत टेस्ट में रही की है कि क्लास में जो रेगुलर लेट आता है, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्लास में जो असाइनमेंट्स टाइम पे नहीं देता, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि यू शुड डू द थिंग्स एट अ प्रॉपर टाइम and you should be available at a place where you are supposed to be. पंक्चुअलिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक जगह पे होना जहाँ पे जिस वक्त होना चाहिए आप हों। ये कुछ चीज़ें हैं जो टेस्ट, अगर पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं या कोई और लोग सुन रहे हैं, तो वो अपने बच्चों के इस लिटमस टेस्ट पे चेक कर लें। अगर आपको लगे कि वो किस चीज़ को कोई वेट नहीं दे रहे, तो प्लीज़ यू हैव गॉट टू डू समथिंग, गो टू अ साइकियाट्रिस्ट। Yes, you have to do something, you have to go to a psychiatrist. बड़ी अच्छी बात प्रोफेसर बशारतुल्लाह मलिक साहब ने कही, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, और उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि यू हैव टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। आप मैट्रिक से शुरू करें, ट्यूशन पढ़ाना शुरू करें। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, तो फिर वहाँ से आपका रियलाइजेशन शुरू हो जाती है, और इसके अंदर आप लिटमस टेस्ट जो उन्होंने कहा है कि देखें कि क्या कर रहा है स्टूडेंट, बच्चा जो है उसमें क्या कर रहा है। आज हमारे पास जो अलुमनाई गेस्ट हैं वो इस लिटमस टेस्ट में पूरे उतरे, और उन्होंने स्टार्ट भी लिया, और वहाँ से जहाँ से स्ट्रगल उन्होंने शुरू किया, और माशाल्लाह आज वो जिस पोजीशन पे मौजूद हैं, ही इज़ द हेड HR एंड एडमिन एट सर्विस इंडस्ट्रीज, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल। वंस अगेन अहमद, वेलकम टू द शो। अहमद, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना करवाएं, और फिर जो असल बात जिसके लिए आपको हमने मदऊ किया, दैट इज़ कि आप अपनी स्टोरी हमें बताएं, क्योंकि इस शो का पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ से सीखें कि वो कहाँ कैसे स्टार्ट करें, क्या इनिशिएटिव लें, क्योंकि हमारे लिए आप एक रोल मॉडल हैं हमारे लिए। तो जी अहमद। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वसीम, थैंक you बशारतुल्लाह मलिक साहब. It feel actually honored to be here. I recall the memories some 13-14 years back. UCP से जब पढ़ के हम graduate होकर निकले थे, and coming back to this stage, it actually give certain goosebumps. Once again, thank you. My name is Ahmed Waqas Akhtar. I have been graduated from UCP back in 2010. उसके बाद मेरा एक HR का करियर स्टार्ट हुआ. वसीम ने जिसने बताया कि करंटली आई एम वर्किंग एज हेड ऑफ HR एंड एडमिन फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज. हमारा एक एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है. सो आई एम वर्किंग देयर एज हेड ऑफ HR, लीडिंग अ टीम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 200 पीपल देयर. वसीम, स्ट्रगल की बात की जाए तो आई बिलीव स्ट्रगल हमारी लाइफ का हिस्सा है, एंड इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमने उस स्ट्रगल को अपनी लाइफ में कितनी जगह देनी है. द मोर वी स्ट्रगल द मोर बेनिफिट इट विल गिव टू अस.
جس طرح بشارت صاحب بات کر رہے تھے, اگر میں ان کی بات کو ریلیٹ کروں تو رسپانسبلٹی, اونرشپ, آئی بلیو ایک ان بلٹ چیز بھی ہے, بٹ اٹ از اے میٹر آف ٹائم کہ وہ آپ کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی کریٹ ہونی چاہیے. ایگری. اور آپ میں وہ ہوئی اسٹارٹ بیک ان 2007. Yeah, so 2007 کا بیچ تھا SO7. We got admission in UCP. I exactly remember first semester ہم نے مستیوں میں اور وہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جوانی کی جو رنگینیاں ہوتی ہیں اس میں UCP میں آ کے گزارا اس کو. But I exactly remember the day I was sitting with few of my friends after university. میرے سے ایج میں کچھ بڑے تھے, وہ مختلف جابس کر رہے تھے. ون آف دیم واز ورکنگ ان اے بینک, ایک جو ہے وہ ایک ایئر لائن کمپنی میں کام کر رہا تھا, ایک اپنا بزنس تھا. سو دے ور ڈسکسنگ کہ اچھا یار ارننگ ہے, اس کی اسپینڈنگ ایسے ہوتی ہے. سو میں جب اس 4 کے گروپ میں بیٹھا ہوا تو آئی واز فیلنگ لیفٹ آؤٹ, آئی واز دا آڈ ون آؤٹ دیئر. اس دن آئی ایگزیکٹلی ریمبر دیر واز اے فیلنگ دیٹ کیم فرام ان سائڈ کہ مجھے فائنینشیل انڈیپینڈنسی کی طرف جانا ہے. آئی ہیو ٹو آف لوڈ دا برڈن فرام مائی پیرنٹس. کیسے کیا جائے اس برڈن کو آف لوڈ؟ سو آئی بلیو پہلی چھلانگ جو ہوتی ہے یا وہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے, انفیکٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اینڈ اٹ از آلویز بیبی اسٹیپس. اگر ہم کہیں کہ ہم آج صبح اٹھیں گے اور تمام تر فائنینشیل انڈیپینڈنس کو حاصل کر لیں گے تو دیٹ از آلسو اے رانگ کانسیپٹ. ہمیں بیبی اسٹیپس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. فرام دیر آن آئی ڈسکس ود مائی فرینڈ کہ یار آئی وانٹ ٹو ٹیچ, میں کیا کر سکتا ہوں. ایسے کیا, سو میں نے کہا یار ہمیں پڑھا سکتا ہوں, آئی کین ٹیچ پیپل. سو مجھے فرسٹ سیمسٹر کے بعد آئی ایگزیکٹلی ریمبر مجھے ایک ٹیوشن ملی 7th کلاس کی. دا پے دیٹ آئی واز گیٹنگ فرام دیر واز 2500. سو 2007 میں اگر آپ چلے جائیں, جو پرابلی اس وقت ڈالر کی قیمت شاید تھی 50 یا 60 روپے کے پاس, 2500 روپے بھی جو ہے نا وہ بڑی ویلیوبل اماؤنٹ تھی. I started doing that tuitions along with my studies. Slowly and gradually I grew. 7ویں کلاس میں اسٹوڈنٹس تھے میرے, پھر وہ 8th میں گئے. میں نے اس کو کنٹینیو رکھا اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ. صبح کے ٹائم کلاسز اٹینڈ کرتے تھے, شام کو یونیورسٹی سے فری ہو کے I used to go and teach. Obviously اسٹرگل کے ساتھ کمپرومائز بھی تھا. میں نے اپنی سوشل لائف میں کچھ کمپرومائز کیا. آئی یوز ٹو سی مائی فرینڈس کہ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے تھے تو کسی ڈھابے پہ چلے گئے, کسی اور جگہ پارٹی کرنے چلے گئے. میں نے کمپرومائز بھی کیا وہاں پہ. ایونچولی وین دا ٹائم گریو, میں نے اس چیز کو جو وین آئی ریئلائز کہ دس از مائی اسٹرینتھ, میں پڑھا سکتا ہوں اینڈ آئی ہیو بین ڈوئنگ اٹ ویل. میں نے اپنی سوسائٹی کے اندر آئی کیم اکراس اے اسکول جس کا ایک بینر لگا ہوا تھا ایک دن کہ وہاں پہ انگلش ٹیچرس کی ضرورت ہے. بائی دا ٹائم ہم پرابلی 2008 یا 9 میں پہنچ گئے ہوئے تھے. ہماری کلاس کے ٹائمنگ جو ہیں وہ شفل ہونے لگ گئے تھے. موسٹلی کلاسز ہماری ایوننگ کی طرف چلی جاتی تھیں یا ٹورڈز دا نون. سو میرے پاس صبح کا ٹائم موجود ہوتا تھا. سو آئی تھاٹ اوکے لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی. ایک چیز جو میرے ذہن میں ہمیشہ سے رہی ہے اور آج بھی ہے, آئی تھنک آف دا ایکسٹریم کہ میکسیمم کیا ہوگا. سو دے ول سے می نو فائن, اٹ ول ناٹ ہرٹ مائی سیلف اسٹیم. سو آئی ریمبر میں آئی واک ان ٹو دیٹ اسکول, میں اس پرنسپل سے ملا. آج سے آپ 15 سال پیچھے چلے جائیں, آئی واز لائک 21. سو میں ان سے ملاقات کی. آئی ڈڈ ناٹ ہیو دس بیئرڈ ایٹ دیٹ ٹائم, سو میں اور تھوڑا سا ینگ لگ رہا ہوتا تھا. سو وہ مجھ سے ملے, ہی واز اسکیپٹیکل کہ پتہ نہیں دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. تو میں نے کہا آپ مجھ سے ایک موک کلاس کرا لیں, آئی ٹیچ دا اسٹوڈنٹ اور آپ دیکھ لیجیے گا. وہ ہوا, ان کو پسند آیا. سو آئی اسٹارٹڈ ٹیچنگ دیر. سو فار اندر ایئر اور سو میں نے اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی. 2500 سے جمپ لگا, ٹیوشن ختم ہوئی, 5000 پہ آ گئے. سیلف انڈیپینڈنسی, فائنینشیل انڈیپینڈنسی کی طرف. I stopped taking pocket money from my father from the very time I started tuitions. اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا. I was lucky enough کہ میرے جو بیچ تھا SO7 اس کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو کہ سیلف ڈیولپ تھے, وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنسی کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے. سو اکثر ڈسکشنز ہوتی تھیں. سو ون فائن ڈے سم ون کیم اپ اینڈ ٹولڈ کہ جی PTCL میں کال سینٹرس کی جابز آ رہی ہیں. ان کو کہ فائن لیٹس گو اینڈ اپلائی. It was somewhere we were approaching our specialization اور generally classes جو ہیں وہ ٹائمنگز ڈسٹرب ہو رہی تھیں, ساری چیزیں جو آپ کی ایک جاب چل رہی تھی, ایک ٹیمپو بن چکا تھا جی, وہ پھر اس میں بریک ہوا. اس میں بریک تو یہاں میں لیکن ایک بریک تھوڑا سا کرنا چاہ رہا ہوں ساتھ میں, اور میں یہاں بشارت اللہ ملک صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے ایکسپرٹ پینلسٹ ہیں, ان سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. پروفیسر صاحب, یہ جو جیسے ٹیمپو احمد نے بتایا میرا چل رہا تھا 2007 سے
जॉब भी, पैसे भी एज अ यंगस्टर आना शुरू हो गए और काम चलना शुरू हो गया. फिर अचानक ही वो जो एक चेंज का प्रोसेस आना शुरू हुआ, टर्बुलेंस आना शुरू हुई. तो बजाय ये कि अहमद ने ये सोचा कि मैं नहीं उसी पे लगा रहता हूँ किसी तरीके से, और लेकिन अहमद टुक अ बोल्ड डिसीजन, जो अहमद ने अभी बताना है हमें. और तो ये जो रेजिलियंस का जो एलिमेंट है टर्बुलेंस के बाद अपने आप को इसमें करना, तो वो किस अंदाज में इंसान अपने ऊपर लेके आए, स्टूडेंट्स कैसे उसको लेके आए, रेजिलियंस क्या है को स्पेशली स्टूडेंट्स कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें, रेजिलियंस की बात कर रहे थे. तो रेजिलियंस जो है वो एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ तो हैं ही हैं, लेकिन असल बात है कि प्रेफरेंसेस की बात, कि हाउ यू प्रेफर सम ऑफ योर एक्टिविटीज़ ओवर द अदर्स. और वो यही है, जैसे अभी वकास ने कहा कि हम जो है कोई काम करना है तो कुछ चीज़ें सोशल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता. सुबह के वक्त कुछ कर रहे हैं, शाम को कुछ कर रहे हैं, और हर वक्त काम 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 चल रहा है. और यंग एज में खुसूसन 20-21 साल में, जबकि शुगल चाहिए उनको. तो दिस इज़ समथिंग रियली मट कि यू हैव टू मेक अ प्रेफरेंस. होता ये है कि जब तक आप बाज़ औक़ात सीखने के लिए, स्टडीज़ के लिए या पढ़ाने के लिए सुबह भी आप काम करते हैं, शाम को आप ये का, तो एक्चुअली इट इज़ द प्रेफरेंस फॉर व्हाट यू आर थिंकिंग. तो उसके ऊपर करें. दूसरा, जो स्टूडेंट्स में जो यंग एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात पहले भी की है, वो ये है कि जब वो फैसला कर लें कि मैंने ये करना, और वो फैसले के ऊपर फिर अमल शुरू कर देते हैं, तो फिर शाम की जो मीटिंग्स, दोस्तों के साथ पार्टियां, इधर उधर जाना आना, वो जब रुकता है शुरू में बड़ी तकलीफ होती है. लेकिन फिर एक वक्त ये आता है कि अब मैं खुद एफर्ट कर रहा हूँ कि मैं वर्कहोलिक ना हो जाऊँ. मुझे ये प्रॉब्लम थोड़ी आती है कि अगर संडे को या सैटरडे को मेरे पास कोई करने वाला काम नहीं है, जो कि मैं यूनिवर्सिटी के बारे में करता रहता हूँ, तो वो मुझे प्रॉब्लम आती है कि यार काम नहीं है तो मैं फारिग बैठा नहीं जाता. तो इसका ज़रा मैं बल्कि उल्टा कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं. तो दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट टू, के बैलेंस रखना है, लेकिन एट टाइम्स यू हैव गॉट टू मेक अ सेक्रीफाइस. और जब आपका फोकस बहुत क्लियर होगा तो फिर आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, और फिर वो जो रेजिलियंस का एलिमेंट है वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा. यहीं से हम दोबारा चलते हैं अहमद वकास की तरफ. अहमद, बड़ा आपका बड़ा मैं लगाव से सुन रहा हूँ, आपकी स्टोरी जो है बड़ी ज़बरदस्त उसमें चल रही है. तो फिर जब आपकी टर्बुलेंस आई, आपने उसको मैनेज किया, तो यू एंटर्ड इनटू कॉल सेंटर, जिसमें यू हैड दिस जॉब, और उसमें आपको एक पे मिली जो बड़ी हैंडसम पे उस टाइम के हवाले से थी, जब डॉलर जो है वो आपने बताया 60 का चल रहा था, और साथ में आपने को स्टॉक मार्केट में भी शेयर्स उसमें लिए हुए थे. तो वहाँ से आप बताएं. मैंने बात शुरू की थी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी से. सो देयर वाज अ पिंच कि मुझे अपने फादर्स के साथ शेयरिंग करनी है. एटलीस्ट अगर मैं घर में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता तो आई कैन कट ऑफ माय एक्सपेंसेस फ्रॉम दैट. सो ट्यूशन ली, स्कूल में पढ़ाना शुरू किया. सो जब ये कॉल सेंटर के इंटरव्यू शुरू हुए, वी वेंट थ्रू अ प्रोसेस. एक इदारा होता था, दो पर्टिकुलर इदारे थे जो कि PTCL के लिए हायरिंग करते थे. वी वेंट थ्रू द प्रोसेस, मॉक सेशंस हुए. When they offered us the salary, so it was 16,000 at that time. 2009, late 2009 की बात है. Imagine a guy who is 21 years of age, उसको 16,000 तनख्वाह, पेट्रोल की प्राइस है कि शायद उस वक्त 12-13 या शायद 20 रुपए के करीब, 25 रुपए के करीब होगी. सो वो that was quite a jump. खुशी से पैर जो है ज़मीन पे नहीं लग रहे थे. अच्छा, ये नहीं पता था कि आगे क्या आने वाला है. इट वॉज अ शेयर, जिस तरह अभी आपने बात की, शेयर कॉम्प्रोमाइजेस. क्योंकि कॉल सेंटर की जॉब जो है वो इनिशियली तो हमें ऑफर करते हैं डे शिफ्ट 8 to 4 वाली, बट व्हेन यू वंस यू गेट इनटू द रोल दे स्टार्ट रेटिंग यू. सो मैंने सुबह 7 से 3 वाली शिफ्ट भी की है, मैंने शाम 6 से 2 वाली भी की है, मैंने रात 2 से सुबह 6 वाली शिफ्ट भी की है विद द स्टडीज. दिस इज इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट. आई एग्जैक्टली रिमेंबर, मेरे पास बाइक होती थी, सर्दियों की ठंडी जो रातें होती थी उसमें आई यूज्ड टू ड्राइव माई बाइक. माई फादर एंड माई मदर यूज्ड टू से कि बेटा इतनी ठंड में कैसे जाओगे. तो आई मामा कोई बात नहीं, तो हो सकता है. सो मैं नहर से मूव करते हुए शादीवाल चौक के पास PTCL का कॉल सेंटर होता था. सो वहाँ पे आया करता था. कॉम्प्रोमाइज़ जिस तरह अगर मेरी कोई 6 से 2 वाली शिफ्ट है, यू कैन इमेजिन शाम को अगर कहीं दोस्तों के साथ जा रहे हैं, सारा ग्रुप जा रहा है, तो यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट. दैट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज. बट आई गेस दैट कॉम्प्रोमाइज हैज़ पेड इन अ वेरी गुड. एंड यू
how did you realize that you are the person for HR? اور پھر وہاں سے آپ کی فارمل جابس کے اسٹارٹ ہوا. پھر اس میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں اس میں, تو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس پہ انلائٹن ضرور کریں کہ اسٹوڈنٹس اپنی اسپیشلائزیشن کو کیسے سلیکٹ کریں. اور جو آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ پہلے میرے سے ڈسکس کیا ہے کہ ایچ آر کے اندر بھی اسپیشلائزیشنس ہیں, تو اس پہ فوکس کریں, اپنی آپ کو اسپیشلائز کریں, تو پلیز اس کے اوپر تھوڑا سا. سو میں تھوڑا سا 2008 میں آپ کو لے کے جاؤں گا. مائی فادر ہیڈ بین گورنمنٹ سرونٹ, گریڈ 19 کے, انہوں نے ساری عمر ایک ڈیسک جاب کی ہے بڑی ڈیسنٹ قسم کی. سو ہی وانٹیڈ دا سیم فار ہز سن, سو ہی وانٹیڈ می ٹو پرسو کریئر ان فائنانس, بینکنگ اینڈ فائنانس. کسی بینک میں جاب ہو جائے گی, ڈیسک جاب مل جائے گی. آئی وانٹیڈ ٹو پرسو مارکیٹنگ, but میرے father was not agreeing to that. Then I realized کہ there is another field which is emerging nowadays, that is in HR. اس وقت کمپیریزن یہ کیا کہ اچھا مارکیٹنگ میں آپ نے پروڈکٹ بیچنی ہوتی ہے باتیں کر کے, ادھر HR میں آپ نے باتیں کر کے لوگوں کو سیل کرنا ہوتا ہے. سو دیٹس ہاؤ آئی گاٹ انٹو HR. میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کی, مارکیٹ ٹرینڈ دیکھا کیا ہے, کمپنیز کو اسیس کیا جہاں پہ HR اسٹیبلشڈ ہے. سو ون آف دا ویری گڈ فرم ڈیسکون, ایک بڑا اسٹیبلشڈ HR کا ادارہ تھا, اس پہ پروجیکٹ کیا. اسپیشلائزیشن جب سلیکٹ کر لی, سو اس وقت ٹرینڈ نہیں تھا ایچ آر کا. آج سے ہم 13-14 سال پیچھے چلے جائیں. سو بہت سارے لوگ کہتے ہیں لڑکیوں والی فیلڈ سلیکٹ کر لیا آپ نے, اینڈ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ اسپیشلائزیشن میں میجورٹی فیمیلز ہی تھیں جو آج ماشاء اللہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں. ویری فیو دے آر ڈوئنگ جاب ان ایچ آر. سو اس کو دیکھ ریئلائز ہے کہ یار یہ غلطی تو نہیں کر لی, بٹ جڑے رہے. ایچ آر کا جب تھاٹ کر لیا ذہن میں کہ یس آئی ہیو ٹو ڈو ایچ آر, آئی ہیو ٹو ورک ان ایچ آر, وہ ہم اس کے ساتھ پرٹیکولرلی اس کو فوکس میں لے لیا کہ اوکے فائن, ایچ آر از دا ون دیٹ آئی ہیو ٹو ڈو بائی پیشن, بائی ہک اور کروک. اسپیشلائزیشن کے بعد ہم پڑھتے ہیں, اسپیشلائزیشن میں دیر آر ملٹیپل ٹاپکس, ملٹیپل سبجیکٹس. اس میں آپ کے پاس ٹیلنٹ ایکوزیشن بھی ہے, لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ہے, کمپنسیشن اینڈ بینیفٹ بھی ہے. The part that I believe majority of the people lack is کہ وہ اسپیشلائزیشن فار دا سیک آف اسپیشلائزیشن کرتے ہیں کہ ہم نے ایچ آر پڑھ لی ہے, اب ہم مارکیٹ میں جائیں گے, ہمیں ایچ آر کی ایک نوکری مل جائے گی, ہمیں ڈیسک پہ لیپ ٹاپ مل جائے گا, وائی فائی مل جائے گا, اور پیپل ول اسٹارٹ اوبیئنگ آر آرڈرس. ایسا نہیں ہے. واٹ آئی ڈیڈ واز, میں نے اس ٹائم کیلکولیٹ کیا کہ ایچ آر کے اندر ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے وچ از کالڈ کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس, دیٹ از پرٹیکولرلی اے نیش فار ایچ آر. اس کو ہم آج کل کی ماڈرن ٹرمز میں ٹوٹل ریوارڈز بھی بولتے ہیں. اٹ ریوالوز اراؤنڈ یور سیلریز, یور سیلری پیرٹیز, کاسٹ ایفیشنسیز, کاسٹ بینیفٹ انالیسز, کہاں پہ کتنا اسپینڈ کر کے کیا سیو کر سکتے ہیں, بیکاز جنرلی ایچ آر از کنسیڈرڈ ایز این ایکسپینس جنریٹنگ ڈپارٹمنٹ. سو ایچ آر کے اندر ہی یہ ایک پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ ہے جو آپ کو کاسٹ بینیفٹ انالیسز کر کے دیتا ہے کہ اگر آپ ایکس اماؤنٹ لگائیں گے تو آپ وائی سیو بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ ایکس اماؤنٹ کے ساتھ اچھے ریسورس رکھیں گے تو آپ کو وہ وائی زیڈ اماؤنٹ ارن یا ریونیو کر کے دے سکتے ہیں. سو آئی چوز دیٹ فیلڈ اینڈ دا نیکسٹ 5 years آف مائی کریئر, پرٹیکولرلی اگر میں اسپیسیفک بتاؤں تو 2013 سے لے کے 2018 تک میں نے ریوارڈس کو ہی اسپیشلائز کیا. آئی موو ٹو ڈفرنٹ کمپنیز ان پرسوٹ آف دس پرٹیکولر فیلڈ ٹو گین ایکسپرٹیز. سو آئی بلیو جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اسپیشلائزیشن میں موجود ہیں, چاہے وہ ایچ آر کی ہے, چاہے وہ مارکیٹنگ کی ہے, چاہے وہ فائنانس کی ہے. فائنانس از اے ویری ڈیورسفائڈ فیلڈ, مارکیٹنگ از اے ڈیورسفائڈ فیلڈ. تو دے شوڈ پک اینڈ چوز اینڈ اینالائز کہ اس وقت مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے. فار ایگزامپل اگر مارکیٹنگ کی بات کریں تو آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ از آن دا رائز. سو دے شوڈ کنسیڈر کہ اوکے دیر واز اے اولڈ اسکول تھاٹ کہ مارکیٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے, ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کرتے ہیں, بٹ دیر از اندر وے آف, آپ کا پاس ای کامرس آ گیا ہوا ہے. سو دے شوڈ ایکسپلور دیئر اسکلز ان دیٹ کہ کیا میں ای کامرس میں فلورش کر سکتا ہوں. ایک نیا سے برانچ کھل گئی مارکیٹنگ کی. مارکیٹنگ پرابیبلی وہی ہے, بشارت صاحب سے بہتر میرے خیال سے مارکیٹنگ کوئی نہیں جانتا. طریقہ کار وہی ہے, پرابیبلی میسج ہی پہنچانا ہے. ٹولز آر ڈفرنٹ, تھوڑے سے ماڈرنائز ہو گئے میں. So I would strongly suggest the students who are in their specializations or even in their early careers کہ وہ اگر تو جاب میں آنا چاہتے ہیں, if their family is not into business and something, so they should start thinking now کہ ہم نے اگر جاب میں جانا ہے تو کس فیلڈ میں جانا ہے, اگر اس فیلڈ میں جانا ہے تو اس کے فائدے نقصان کیا ہیں, اینڈ مور امپورٹنٹلی جب وہ کر لیں تو they should stay persistent. جس سے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میری جو پہلی جاب تھی, اٹ واز ناٹ ایگزیکٹلی ان ایچ آر. دا فرسٹ 6 to 8 months آئی واز مور ان ٹو اے کوآرڈینیشن رول آف اے پروجیکٹ.
There I showed my willingness कि I want to do HR. Then I had a shift somewhere in 2011 towards HR. So persistence थी, मैं जुड़ा रहा कि नहीं, I have to do HR, I have to do HR. And in that pursuit, मैं आपसे जैसा जिक्र कर रहा था कि पिछले 15 साल में I have only one professional training or certification that I got from an international institute. वो भी compensation से related है. Rest of that, what I have acquired, what I have practiced, what I have delivered, मैंने ना सिर्फ अपनी जॉब पे सीखा है बल्कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद थे मैंने उनसे वो लर्निंग एक्वायर्स की. यस, कांस्टेंट जो लर्निंग आपका एटीट्यूड है, और मुझे बड़ी आपकी ज़बरदस्त स्टोरी लगी है. आपने कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक लर्निंग फेज में रखा. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने स्विच किया है तो स्विच करने की रीज़न ये है कि ये कंपनसेशन में ज़्यादा बेहतर है तो मुझे ज़्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा, देन यू जंप टुवर्ड्स दैट. और इसमें अहमद ने मुझे ये भी बताया कि काफ़ी वो जो एक टर्मिनोलॉजी है, काफ़ी हैसल के थ्रू और काफ़ी जो मेहनत की है, और ऐसे ये आपके सामने अहमद बड़े एक मॉडेस्ट अहमद सिटिंग लाइक दिस, दैट इज वन थिंग. I would like to add something over here. He was very right that when they were studying something, when we were studying something, when I was studying in my young age, we had no idea what computer is. Yeah. In their age, they had no idea what is digital marketing. Yeah, exactly. And now I'm telling my students, and I would like to give a message to the younger generation, that whatever you are studying, it will not become redundant. It will Yes. be there, effective. Agreed. But you will have to learn something else after a few years, Yes. which will be totally new. And you will realize कि यार हम करते कुछ रहे, सीखते कुछ रहे, भागते किसी और चीज़ के पीछे रहे. असल इफेक्टिव चीज़ ये है. इसलिए constant learning should be part of your life. शुड बी पार्ट ऑफ लाइफ. और इसमें मैं बड़ा ज़बरदस्त बशारत साहब ने ऐड किया, और मैं एक चीज़ ऐड करते हुए फिर मैं तकरीबन लास्ट सेशन की तरफ चलूँगा कि ये जो अहमद आपके सामने है, तो अहमद ने पाकिस्तान का तकरीबन काफ़ी एरिया देखा है जॉब्स के हवाले से. तो ऐसा नहीं है कि अहमद सैट ऑन अ टेबल एंड चेयर और वहाँ बैठ के डेस्क जॉब करके और ये सारी सक्सेस हासिल की है. ही टुक द चैलेंज. अगर मुल्तान जाना पड़ा जॉब के लिए, ही वेंट देयर. अगर अहमद को कहीं भी जाना पड़ा, ही वेंट देयर फॉर दैट जॉब. उस हैसल से, उस एक्सपीरियंस से. और कई दिन अहमद वाज ऑन द रोड, लिटरली ऑन द रोड, कि वो एक जगह से दूसरे प्लांट में, तीसरे प्लांट में, वो लर्निंग फेज है. तो ये जो आपको बताया जा रहा है, तो ये सारा एक प्रोसेस है बैक एंड पे, जिसके बाद अहमद केम हियर. अहमद तकरीबन ये लास्ट पोर्शन है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा एनेक्स करूँगा साथ में. एक तो थोड़ा सा यूसीपी की लाइफ के बारे में बताएं. हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप क्या समझते हैं कि यूसीपी की लाइफ के वाले से, और साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पहले भी आपने बताया, लेकिन मज़ीद अगर कोई आप ऐड करना चाहें सजेशंस क्लोजिंग के तौर पे, फिर मैं लास्ट क्लोजिंग पे आपसे सर कमेंट लूँगा. जी. So Waseem, UCP has been a very integral part of our life. I thoroughly believe कि अगर UCP में हम ना होते तो जिस जगह पे आज मैं मौजूद हूँ probably वो शायद उस तरह से ना होता. हमारे जो टीचर्स हैं, आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी कि मैं उनका आज शुक्रिया अदा कर सकूँ. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर, फारूक मलिक साहब, शहजाद आलम, आसिफ बशीर साहब, ज़ैड खान साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मिस मरियम थी, सीमा आरिफ जिनके साथ हमने स्पेशलाइजेशन की, बशारत साहब से ऑब्वियसली पढ़ा नहीं, बट इनका जो ऑरा था वो उस कैंपस में हर वक्त हमारे साथ रहता था. सो UCP हैज़ बीन अ वेरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन माई लाइफ and my career, personally and professionally both. Because मैंने bachelor's भी पंजाब कॉलेज से किया हुआ है. The way they pushes us to beyond our limits. I remember एतजाज़ साहब होते थे एंटरप्रेन्योर का, उन्होंने हमें प्रोजेक्ट बनाया था. Great person. And I still remember how he used to cross question us. We would go prepared 100%. I remember too. But वो हमारी जो working थी ना वो 50% पे ले आते थे. So he would push us. So I believe तमाम तर teachers, आज के students, we should look up to these teachers as a gratitude because ये अपना time spend करते हैं without any return. Because अगर आज मैं इस तरक्की की सीट पे बैठा हुआ हूँ तो जितने भी टीचर्स के मैंने नाम लिए शायद उसमें से एक या दो मेरे साथ कनेक्टेड हैं. दे नो वेयर आई एम. बाकियों ने अपना जो एक इनपुट इन्फ्लुएंस देना था उस टाइम में उन्होंने दे दिया. सो UCP का बहुत पॉजिटिव
कंट्रीब्यूशन है. हम जिस कैंपस में हम थे, गुलबर्ग वाले कैंपस में, आई एग्जैक्टली रिमेंबर कि एक बड़ा छोटी सी लोकेलिटी वो होती थी. आज तो मेरे ख्याल से पर्पस बिल्ड कैंपस बन गया है. स्टूडेंट के पास फैसिलिटीज़ और ज़्यादा हैं, मौके बहुत ज़्यादा हैं. थिंग्स आर ऑन देयर पाम. यूट्यूब है, मोबाइल है, लैपटॉप है. सो उस वक्त तो वी हैड टू वॉक अप, वी हैव टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़. अब तो शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पास रेडी मेड अवेलेबल हैं. सो यूसीपी हैज़ बीन a very it will remain in our heart. मैं यकीनन आज, और मेरे अलावा मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मैं हूँ. आई रिमेंबर, आपको पता है कि हमारे बैच के हमसे सीनियर्स, हमसे जूनियर्स बेशुमार लोग हैं. तो इस इदारे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. किसी और इदारे में होते तो डेफिनेटली उस इदारे का भी कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन जिस तरह से उस टेन्योर में 2007 से 2010 में एक कॉन्फिडेंस देना, एक एनवायरनमेंट देना, एक अपॉर्चुनिटी देना, आई स्टिल बिलीव कि वी ओ टू दिस university, we owe to this organization. And it again, I say it feels good to be sitting on this side of the table now. Yes. And we are also proud of you and very glad. और ये मैं बताऊं आपको कि वैसे तो ओवरऑल तो ओपिनियन हम फीडबैक लेते ही हैं. तो दिस इज आवर 48th एपिसोड, और वी हैव विटनेस्ड सक्सेसफुल alums जिन्होंने बहुत वो उन्होंने भी, जैसे आप बता रहे हैं, सेम द कंट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटी मेक्स ऑन एवरी यूनिवर्सिटी. आई से एवरी यूनिवर्सिटी मेक्स दीज कंट्रीब्यूशंस. यू हैव टू स्टिक टू दैट. और इसी के साथ जो है वो मैं लास्टली बिशारत साहब से कहूँगा कि सर आपकी तरफ से कोई रिमार्क या सजेशन है. सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा. जैसे अहमद वकास ने कहा कि he went to Multan probably, he had been moving here and there and he learned a lot. मैं जनरली स्टूडेंट से भी कहूँगा और यूनिवर्सिटीज़ को भी ये पता होना चाहिए कि वन लर्निंग इज़ थ्रू द ब्रेन. आपका दिमाग अच्छा हो, आपने पढ़ा, ठीक है जी, आपने पढ़ा, कोशिश की. द अदर लर्निंग इज़ थ्रू योर लेग्स. एग्री. नोबडी टॉक्स अबाउट द लेग्स. लोग टांगों पे चल के जो सीखता है ना बंदा, यू रियली गेट द फील ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द ग्राउंड. और जो आप सड़क के ऊपर रेडी वाले के साथ बात करते, मजदूर से बात करके, और जो लोगों के साथ मिलके जिन लोगों से आपका ताल्लुक बनता है, देन यू रियलाइज के एंड द लर्निंग इज देयर. और कुछ लोग ये भी समझते हैं कि बहुत ज़्यादा अकल की बातें शहरों में होती हैं. नो, विजडम का जो बेस है वो गांव है. और गांव में हम समझते हैं कि वो सादे लोग हैं, लेकिन वो जब एक एक बात करते हैं वो सदियों का निचोड़ निकाल के देते हैं. तो हमें उसको भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए. और प्लीज़, whenever you get an opportunity to go out in the field, go to the places, go to the industry and walk into the industry. मैंने कई इंडस्ट्री में जाकर उनके पूरे प्रोसेस को फिर के देखा है while I was a professor. ये नहीं कि मैं कह दूं कि जनाब मैं तो सब कुछ सीखा, अभी भी नहीं सीखा. अभी भी जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जब मुझे अहमद ने बुलाना है कि जाएं आपको मैं अपनी फैक्ट्री दिखाता हूँ, तो मैंने चले आना है इंशाल्लाह. तो दिस इज व्हाट एवरीबॉडी शुड बी डूइंग, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स. लर्निंग नेवर स्टॉप्स. इसी के साथ लेकिन हमारे शो का जो टाइम है वो अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू एंड दिस. तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक्सपर्ट पैनलिस्ट प्रोफेसर बिशारतुल्लाह मलिक साहब और अहमद अलम हमारे हैं, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो. माय प्लेजर. जी तो व्यूअर्स, ये था आज का शो, और इस शो में हमेशा की तरह मैंने बेशुमार चीज़ें सीखी हैं, जिसमें परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, फोकस आपका होना ज़रूरी है. आप रेजिलियंस डेवलप कर लेंगे अपने अंदर, तो कोशिश करें आप चलते रहें. मैंने अहमद से आज बड़ी चीज़ें सीखी हैं, जिसमें दो चीज़ें. एक ये कि जो स्पेशलाइजेशन है उससे अब दौर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी फील्ड की कंसंट्रेशन कौन सी है, उसमें अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करें. और ये पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त जो है वो अहमद ने आज हाईलाइट किया है. आप देखें कि अगर आपने मार्केटिंग में तो डिजिटल में है, सेलिंग में है, सेलिंग में क्या चीज़ है, या आपकी एचआर में जिस उन्होंने कहा ट्रेनिंग है, कंपनसेशन है, उसको रियलाइज़ करें, उसको समझें और उसकी तरफ जो है वो आगे चलें. दूसरी चीज़ जो मैंने आज सीखी है वो ये है कि आपके इर्द गिर्द के लोग बड़े मैटर करते हैं. आपके दोस्त, आपके मेंटोर, आपके स्पाउस जो आपके इर्द गिर्द है, जिनको आप चूज कर सकते हैं लाइफ में, वो मैटर करते हैं. और बड़ा समझ के, सोच समझ के चूज करें, क्योंकि वही आपकी पावर है, वही आपकी स्ट्रेंथ है, वही आपको आगे चलाते हैं.
اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام کامیاب. اللہ حافظ.